Guys, so pa doon din eskwelahan, maglakaw lang mi kay meeting na mo ron. So hello. Hello guys. Lakaw lang sa mi kay. Hinit man yung maglakaw. Exercise gamay ba? Doon naman sad so lakawon ra na. Yung eskwelahan. Babaw rin jud ang mga gamay guys. Eskwelahan. Kadool ra kayo. May card ko na ron. Yung sa card so. Maorto guys, thank you. One eternity later. Guys, for today's video is nanguli namin guys. Mana mag-meeting guys. So, nakuha na po na ako ang grado sa akong anak guys. So, di makita. Guys. Naglakaw rami guys. Kaya doon naman tayo guys. So, naglakaw rami. So, thank you guys for watching. Salamat!